आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में शरपसंदों ने ईदगाह के मीनार को नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में शरपसंदों ने ईदगाह के मीनार को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या ज़िला जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल के मौजू वरशा कुंडा गांव में पेश आया, जहां मुकामी ईदगाह के मीनारों को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। हफ्ते की शाम मुकामी अफराद ने देखकर इस ताल्लुक़ से पुलिस में शिकायत की। इस वाक़े की इत्तला सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असदुद्दीन अवैसी को मठपल्ली के मजलिसी सदर मोहम्मद अकील ने दी, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जगतियाल मजलिस के सदर यूनुस नदीम को मठपल्ली के मजलिसी सदर से बात करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत दी। बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर यूनुस नदीम ने मठपल्ली डीएसपी और सर्कल इंस्पेक्टर से बात करते हुए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। पुलिस अहदेदारों ने मजलिस कायदीन को तयक़ुन दिया कि केस दर्ज होते ही खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुकामी अवाम से ताउन की अपील की। मुकामी मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। निज़ामाबाद नागारम में इशरार की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती का संगीन वाक़या। निज़ामाबाद शहर के नवाही इलाक़े नागारम में वाक़ मस्जिद करीम में पिछली शब नामालूम फ़िरक़ा परस्त इशरार ने मस्जिद के मक़फ़ूल गेट को तोड़कर दाखिल हुए और मस्जिद में कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए नीचे फेंक दिया और मस्जिद में मौजूद माइक सेट को ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। इस अलमनाक वाक़े की मिली इत्तला पर कांग्रेस कायदीन सैयद नजीब अली, अशफाक अहमद ख़ान और दीगर ने हालात का जायज़ा लिया और इशरार की जानिब से की गई बेहुरमती की शदीद मज़म्मत करते हुए निज़ामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, टाउन एसीपी श्रीनिवास और एसआई गंगाधर से मस्जिद की बेहुरमती करने वाले और अमन मान को नुकसान पहुंचाने वालों के ख़िलाफ़ न सिर्फ सख्त कार्रवाई करें बल्कि इनकी निशानदेही करते हुए इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं। कांग्रेस कायदीन ने इस मुज़म्मम वाक़े की पुलिस से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ करने का पुरज़ोर मुतालबा किया और इस इलाक़े में आए दिन गैर समाजी सरगर्मियों के इंसदाद के लिए पुलिस को शब रोज़ पेट्रोलिंग करते हुए हालात पर नज़र रखने पर जोर दिया और कहा कि इस हसास इलाक़े में पुलिस आउटपोस्ट कायम किया जाना ज़रूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। अगर मैं पार्लियामेंट खोद कर कुछ निकाल लूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? असद अवैसी की पार्लियामेंट में घन गरज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते के रोज़ लोकसभा में मजहबी मकामात के सर्वे या इनदाम के मुतालबात पर सख्त एतराज़ात किए। आइन की मंजूरी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर होने वाले मुबाहिसे के दौरान अवैसी ने सवाल किया कि मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या 500 साल पहले कोई मस्जिद थी? अगर मैं पार्लियामेंट खोद कर कुछ दरियाफ्त करके कुछ निकाल लूं तो क्या वो मेरा होगा? असदुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में आइन के आर्टिकल 25 और इसकी दफ़ात का हवाला दिया। वाज़े रहे 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इबादत गाहों पर किसी भी किस्म का सर्वे उस वक्त तक नहीं होगा जब तक 1991 के वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर वक्फ़ इमलाक को छीनने की कोशिश का भी इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा, आर्टिकल 26 को पढ़ें, ये मजहबी बरादरियों को अपने इदारे क़ायम करने और इन्हें बरकरार रखने का हक़ देता है। वज़ीर आज़म मोदी कहते हैं कि वक्फ़ का आइन से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर आज़म को कौन पढ़ा रहा है? इन्हें आर्टिकल 26 पढ़ाएँ। मकसद ये है कि वक्फ़ की इमलाक को छीन लिया जाए। आप अपनी ताकत के ज़ोर पर इसे हड़पना चाहते हैं। पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मुल्क में उर्दू ज़बान को ख़त्म करने और हिंदुत्व कल्चर को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा, आर्टिकल 29 को पढ़ें,
یہ زبان کی آزادی فراہم کرتا ہے۔ اردو وہ زبان جس نے ہمارے مجاہدین آزادی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا کو ختم کر دی گئی ہے۔ ان سے بی جے پی پوچھے کہ کلچر کیا ہے، وہ کہیں گے کہ یہ ہماری ثقافتی قوم پرستی ہے۔ حقیقت میں یہ بی جے پی کی ثقافتی قوم پرستی نہیں بلکہ ہندوتوا کی قوم پرستی ہے، جس کا بھارت کی قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک میں مساجد کے جاری سروے کے حوالے سے اسد الدین اویسی نے کہا، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 500 سال پہلے کوئی مسجد تھی یا نہیں۔ آج اگر میں پارلیمنٹ کھود کر کچھ نکال لوں جو میرا ہو تو کیا وہ میرا ہوگا؟ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ سر، آج میری بیٹیوں کو گورنمنٹ کے ایجوکیشن اداروں میں حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے، تو یہ آرٹیکل 25 کا پروسیس کہاں تک کامیاب ہوا، یہ عقل مند لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ پریکٹس سر، آرٹیکل 25 میں عمل کرنا۔ کئی ریاستوں نے ایسا قانون بنا دیا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ وہ نہیں کھا سکتے، کیٹل سلاٹر ایکٹ کا ایکٹ بنا دیا۔ آپ بتائیے کہ ہریانہ، راجستھان میں پولیس کی اختیارات گو رکشک کو دے دیے اور ان اختیارات کا بیجا استعمال موب لنچنگ میں ہوا۔ کس کا ہوا؟ ایک لڑکا تھا صابر ملک بنگال کا، مار کے پیٹ کر مار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بیف کھایا، بعد میں معلوم ہوا نہیں کھایا۔ جنید اور نصیر کو گاٹ میکا کے تھے، ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ سر، پھر پروپیگیٹ، آپ یہ آرٹیکل 25 کا 3rd سیکٹ پروپیگیٹ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 500 سال پہلے تمہاری مسجد تھی نہیں تھی۔ خواجہ اجمیری کی درگاہ کہہ رہے نہیں ہے۔ ارے سر، اگر میں اس پارلیمنٹ میں کھود دوں، اس میں گڑا کر دوں تو خانہ جہاں کا حصہ ملے گا تو میری ہو جائے گی یہ؟ آپ بتائیے۔ اب آپ دیکھیے یہ پروپیگیٹ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، جو تبدیلی مذہب کا قانون، تبدیلی مذہب میں تبدیل مذہب نہیں کر سکتا، سرکار سے پوچھنا پڑے گا مجھے اپنا مذہب بدلنے کے لیے۔ اگر امبیڈکر آج زندہ ہوتے تو بابا صاحب کو بھی کہتے کہ آپ جا کر پرمیشن لو، تب مذہب بدلنا پڑے گا آپ کو۔ ضلع نلگنڈا کے اے ٹی ایم سے 24 لاکھ کی چوری۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا دامرلا چرلا میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اے ٹی ایم میں جمعے کی رات دیر گئے چوری کا واقعہ پیش آیا۔ سارقین نے سی سی ٹی وی پر پیپر اسپرے چھڑک دیا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو۔ انہوں نے اے ٹی ایم مشین کو نقصان پہنچا کر یہ واردات انجام دی۔ اندازے کے مطابق قریب 24 لاکھ روپے کی چوری کی گئی۔ نلگنڈا سپرنٹینڈنٹ پولیس شرد چندرا چپور نے مقام واقعہ کا معائنہ کیا، جانچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ پولیس نے ملزمین کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ پولیس نے علاقے اور اطراف میں حفاظتی اقدامات کیے ہیں اور تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں سارقین کی تلاش کر رہی ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔